गुड मॉर्निंग हेलो हाय सांग मैंने आपण मैंने किपरि अछंती मु तो भलरे अछि आपण मन भी भलरे थिबे। आज मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाई मु मोर ब्लॉग टी आरंभ करुछि। वर्तमान पई मु केउठिक जाउछि एवं कोन पई जाउछि आपण सहित तो मु शेयर करिबि निश्चित। ता पूर्वरु मोर भिडियोटे को जदि लाइक शेयर सब्सक्राइब न करिसेंती करि दियंतु एवं मो भिडियोटे को शेष पर्यंत कंटिन्यू करी चलंतु। हाँ सांग माने आज तो मु सकाल सकाल बाहरी आछि एवं केउठिक जाउछि एवं कोन पई जाउछि आपण सहित तो मु शेयर करिबि, किंतु आपण माने शेयर करिबा पूर्वरु निश्चय जानि पारुथिबे जे मु केउठिक जाउछि। मु तो आपण को पूर्व ब्लॉग रे मासरे 4-5 थर कौटिक जाए एवं कहीं जाए आपण सहित तो मु निश्चित शेयर करी। आपण मैंने भी वर्तमान पई गाड़ी रे एवं मो सहित केते जण गाड़ी रे अछंती देखि जानि पारुथिबे मु कोइंटिक जाउछि। हाँ सतरे सांग माने मु आज पूर्व थर भले कटक भी जाउछि मेडिकल को पेशेंट नहीं। आ वर्तमान पेशेंट मु आमे 9 जन समुदाय गाड़ी समुदाय 9 जन अच्छु। से पेशेंट आमर 5 जन आमे 5 जन अच्छी माने अलग अलग डिपार्टमेंट आज देखा आ जनकर भी माने ऑपरेशन हम ऑर्थोपेडिक रे सी ऑपरेशन हेबे। हाँ संग माने आमे तो बहुत भल भावे माने मजा मस्ती करी गाड़ी रे जाउछु। पेशेंट माने भी भल माने टिके आसला बेले टिके माने तांको मेंटालिटी अलगा हेतला, तांकर भी बसला परे कथार्ता हला परे पूरा चेंज हो जाइछि। तापरे सांग माने हाँ आज तो मोर बहुत माने मु केते खुशी रे घर बाहरी थिली, किंतु मते एते विपद हेबो मुनी मु जानि नथिली। प्राय कटक आसीबा अधा अधि होइछि एने कटक भद्रक मझा मझिरे मु मोर गाड़ी भितरे मैंने कौनटा गोटे कामुड़ी देला मु तो जानी पार्लिनी। मु भाविली हाँ कौन गाड़ी भितर कौनटा कामुड़ी देव। मु खामख्याल नेली किछि समय पाई गाड़ी भितर माने खोजाखोजी कले किंतु किछि पाइले नहीं। आ मते तो बहुत डर लागिला। तथापि ब्लड कामुला पर ब्लड बाहरी मु आसी एससीबी रे केमिति पहुँचीबी से बहुत माने माने एते माने माने टेंशन ले थिली जे आसिक सांग सांग एससीबी रे पहुँची ब्लड टेस्ट करागला जहाँ नॉर्मल बाहरला। किंतु दुखर कथा जे नॉर्मल बाहरला सत किंतु मते विषाक्त कौन गोटे पोक मारी डॉक्टर कहले जे साप कामुड़े जे विषाक्त हम ता नुहे एमती विषाक्त पोक भी अच्छी जदि कामुड़ी देला लोकर विषाक्त हो जाए। से मुझे जोर पेन होता एवं गोटे गोड़ भी कालुआ हो जाता। आपण सहित तो से वीडियो मु करी नथिली एवं कही माने खाली कही दउची आपण माने जानि रखंतु मोर आज कौन होइथिला। चाहे ठाकुर द्वारू आसिक टेस्ट कला परे सब नॉर्मल बाहरला, किंतु एते जोर मो मुँह जे माने फुल माने कुंडे हेकी सब बाहरी पड़ला। ता सहित पाद भी गोटे पाद भी होची पूरा झिमझिम हो कालुआ पड़गला। मत तो बहुत डर मारला। मेडिकल मत एडमिशन करके रखला 4टा-5टा बेले मत छाड़ला पेसेंट मान तो से मैंने किसी जानी नथिले। सी तो मो थ्रू रे जाइथिले मु तांको खाली मोबाइल द्वारा कॉल करी एपट सेपट करी जहाँ हो तांकर सब माने डॉक्टर देखई देली एवं टेस्ट भी करई देली। आ कौन करी मु तो वर्तमान पाई तांको भल लोकटे आसी पेशेंट हो जाइछि। आ ठाकुरंकर एमिति कौन मो प्रति होइगला मु तो जानि पार नाही। ठाकुर द्वारे मोर किछि माने रिपोर्ट सब भल बाहरला। तापरे जाइंकी जने प्रोफेसर मेडिसिन से सार अच्छन तांको जजमन नायक डॉक्टर जजमन नायक तांको पाखरे देखाई जाहो मोटे भल लागला परे पेशेंट मान पाखको मते जीवाक पुणी पड़ला। तांको कथा टिके बुझी फेरे माने ऑर्थोपेड रे आसी पहुँचली। से ऑर्थोपेड रे जो डॉक्टर माने ऑपरेशन करिवे से वर्तमान पाई से क्लिनिक रे आसी मु पहुँचला परे से आमर जने माने पुतरा बोर तांको माँ सी आज ऑपरेशन हेबेनी। आज तांकर टिके माने सब टेस्ट सरजिबा परे से काली ऑपरेशन हम। जा हेउ
ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବୁଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କଲି। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହେଉ ମୋର ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେ ତ ସାରେ ଦୂର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ବୁଝିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ମୋ ପୁତୁରା ବୋଉଙ୍କର ମାଆ ସିଏ ଅପରେସନ୍ ହେବେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲି, ସିଏ ଗତକାଲି ଅପରେସନ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ କମ୍। ସିଏ ଏମିତି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ରାତିରେ, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା କ୍ରାକ୍ କରିଯାଇଛି। ସେ ଅପରେସନ୍ ହେବେ। ଏଠି ତ କେତେ ବି ବେଡ଼୍ରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟି ବି ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ମୋ ପୁତୁରା ବୋଉଙ୍କ ଭାଇ 2 ଜଣ, ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଘରୁ। ମୋ 2 ପୁଅ କରିଥିଲେ। ମୋ 2 ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଲି। ସେମାନେ 2 ପୁଅ ମାନେ ଜଣେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଖାଲି 2-3 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ମୋତେ ଦେଖୁଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାଆ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ବଡ଼ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ବି କଥା ହେଉଛି। ତା ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାନ ପୁଅ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବି ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବି ଘରକୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଦେଲି। 2 ପୁଅ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଉ ଏଠି ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁ ପଳା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଯାହା ହେଉ ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଆସିକି ସେଠି ବସିଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ମୋ ପୁତୁରା ବୋଉଙ୍କର ବାପା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଖାଇବା ପିଇବାରେ। ମୋ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆସିପାରିଲେନି। ଆଜି ସବୁଥିରେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଲି ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ବି କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆଉ ଏଠି ସେଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଇମାନେ ବି ରହିଥିଲେ। ସେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଝାଲମୁଢ଼ି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତ ହେଲା ଝାଲମୁଢ଼ି। ସିଏ ତିଆରି କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ କମ୍ ନୁହଁ। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଯାହା ହେଉ ଏପରି ଲୋକ ବି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ଝାଲମୁଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।